মোদীকে কি একটা তোলা দিল। जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए? देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल के लाइए। আসসালামু আলাইকুম, সকলে কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি যে আপনাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত আপনাদেরকে কতটা ভালোবাসে, এবং আপনারা যে এখনো কিছু মানুষ, বাংলাদেশের কিছু মানুষ ভারতের জন্য যে জীবন দিয়ে দিচ্ছেন, ভারতের কথায় উঠা বসা করতেছেন, তাদের জন্য আমরা এই ভিডিওটি। এই ভারত ইসরায়েল ও আমেরিকাকে সমর্থন করে ইরানের বিপক্ষে গেছে। কারণ তারা ইরানের বিপক্ষে গেছে এই কারণে যে যেন ইসরায়েল এবং আমেরিকার সাথে তাদের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। সেই সম্পর্কের জন্য তারা চায় যে সম্পর্কটা ভালো করে ইসরায়েল এবং আমেরিকা ইন্ডিয়ার আয়ত্তে চলে আসুক। এই জন্য ইন্ডিয়ার একজন মন্ত্রী ইন্ডিয়ার পার্লামেন্টে মোদিকে কি একটা দোলা দিল ভাই। আপনি যদি এই ভিডিওতে দেখেন তাহলে যে আপনার বিশ্বাস হবে। মানে একজন হিন্দু হিসেবে বা একজন সরকারকে এইভাবে সে ভালো করে তোলাই করছে যে তুমি যেখানে ইসরায়েল আমেরিকা ইরানের বিপক্ষে ইরানের সাথে যুদ্ধ করতেছে, সারা পৃথিবীর মানুষ ইরানের পক্ষে, সেখানে তুমি কেন বিরোধী করলে? এ নিয়ে ভালো করে পার্লামেন্টের মধ্যে মোদীকে ভালো করে দোলাই করছে। তো চলুন আপনারা সেই ভিডিওটা দেখেন, তারপরে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি। जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरबी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है, भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल कर लाइए, पहले उसको निकाल कर लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपा हुआ है? मंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ভিডিওটা কেমন হয়েছে বা এরকম ভিডিও আরো পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলটির পাশে থাকবেন।